हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को आज आम तुम सप्तम श्रेणी साहित्य चैप्टर नंबर 11 पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र साक्षात्कार यही विषय पार्ट 4 रे पहुंची जाइचु। पार्ट 1, 2 एवं 3 रे आमे विषयटी को बहुत सुंदर भाव में आलोचना करथिलु। चलो एबे आमे पार्ट 4 रे एथिरे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना माने एबे वर्तमान आमे प्रश्न पाखरे पहुंची जाइचु। तो प्रश्न कोन देइछि ना निम्नलिखित प्रश्न गुडीकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार मार्क दबा। तो 1 नंबर प्रश्न कोन देइछि ना गुरु केलुचरणक पिता तांकु नै कोन भाबुतले कोन होछि भाबुतले चारोटी ऑप्शन मध्यरु ठीक आंसर कोन हबो से कौलिक वृत्ति सह अधिक किछि करी नाम अर्जन करंतु। तो समस्त कोन करिवो एइठारे स्टार मार्क गुटिए देइ देबो बुझि पारलो समस्त। चलो एबे हमें 2 नंबर प्रश्न आलोचना करिवा। कोन देइछि मु हेउछि मो गुरुको आशीर्वादर फल कहिबार कारण कौन होई पारे कौन हबो आर आंसर यार हबो कोन ना केलुचरण गुरु माननको उपदेश मानी नृत्य अभ्यास करूथिले बुझि पालो समस्त एइठारे समस्त स्टार मार्क टिए देइ देबो। चलो एबे हमें 3 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। प्रश्न कोन देइछि ना केउ कार्य रे शरीर ध्यान और तपस्यार सम्मेलन करा जाय केउ कार्य रे हबो ना नृत्य परिवेषण कला बेले बुझि पालो समस्त एइठारे समस्त कोन करिवो स्टार मार्क गुटिए देइ देबो। चलो एबे हमें आसो आमे मेळ करिवा विषय रे आलोचना करिबा। आमे मेळ करिवा पाखरे पहुंची गलु देख गोटे क स्तंभ देइछि एवं ख स्तंभ देइछि। चलो एबे हमें मेळ करिबा। प्रथम प्रश्नटी कोन देइछि ना आखड़ा घर कोउडा हबो ना देख एइटारे संगीत नृत्य अभ्यास करा जाउतवा स्थली। तो समस्त कोन करिवो ए आखड़ा घर को आनी कि ए संगीत और नृत्य अभ्यास करा जाउतवा स्थली पाखरे जोड़ी दबो। तापर 2 नंबर कोन देइछि ना आलिंगन माने कोन हबो ना देख एठी कोलाग्रत करिबा बा कोळै नबा। तो कोन करिवो आलिंगन को नै कि ए कोलाग्रत करिबा बा कोळे हेबा पाखरे जोड़ी दबो। 3 नंबर कोन देइछि ना लोक नृत्य कोन हबो देख एटा ए जो पाला दासकाठिया छौ नाच दंड नाच घुमुरा डालखाई प्रभृति एटा को आनी कि तमे कोन करबो लोक नृत्य सहित जोड़ी दबो। तापरे कोन देइछि समर कला माने कोन हबो ना युद्ध विद्या पई आखड़ा इत्यादि विद्यालय मानकरे प्रचलित एनसीसी बा जातीय समर शिक्षार्थी प्रवृत्ति। तो ए समर कला को नै कि कोन करबो एइटारे जोड़ी दबो बुझि पालो समस्त। चलो बे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा। माने हमें शीर्षक पाखरे पहुंची गलु कोन प्रश्नटी देइछि ना एही साक्षात्कारटीर नाम पद्म विभूषण केलुचरण महापात्रक सह साक्षात्कार दिया जाइछि। शीर्षकटीर नाम बदलैबा को चाहुछ कि जदि चाहुथाओ तेबे बंधु मानक सह आलोचना करी नुआ नाम बा शीर्षकटीए दियो। माने एही जो विषयटीर ना दिया जाइछि कोन पद्म विभूषण केलुचरण महापात्रक सह साक्षात्कार। तमे एही विषयर ना जदि चेंज करिया को चाहुचो ताले तार ना कोन दबो। चलो हमें एही प्रश्नर उत्तर को आलोचना करिबा। साक्षात्कारटीर नुआ शीर्षक ओडिसी नृत्यर विश्वगुरु केलुचरण महापात्र हेई पारे काहे कि हबो ना कारण एही शीर्षकटी गुरु केलुचरण महापात्रक महानता को स्पष्ट भावे वर्णना करे। से निजर निष्ठा और साधना बलरे केवल ओडिसी नृत्य को बंचाई रखी नथिले बरं एहाकु विश्व दरबार रे पहुंचाई विश्वगुरु भावे सुनाम अर्जन करथिले। तेणु एही नामटी तांको बहुमुखी प्रतिभा पई अधिक यथार्थ बुझी पालो समस्त वीडियो को पॉज करके याको निज खाता रे लिखि। गद्यांशर आलोचना पाखरे पहुंची गलु। प्रथम प्रश्नटी कोन देछि से गाली मते बहुत कष्ट देला मो लक्ष्य पथ को मते बाट कडाई नेला केलुचरण ए कथा काहे की कहिसंती। चलो हमें आलोचना करिबा। ना बापांको गाली ओ तांको फोपाडी थिबा पत्थर केलुचरण महापात्रंक मनरे बहुत कष्ट देइतिला किंतु एही घटना तांकु तास खेलिबा भली कु अभ्यासरु दूरेई आनिथिला। एहा तांकु निज भूल बुझिबारे सहाय्य कला एवं से पुणी थरे नृत्य साधनार पथरे मनोनिवेश कले। फलरे से गुरुंक सेवारे निजको समर्पित करी भविष्यतरे जणे महान विश्व प्रसिद्ध कलाकार होई पारिले। तेणु केलुचरण महापात्र एही कथा कहिसंती जानि पालो। चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा। परवर्ती प्रश्न कोन देछि ना बापांक उपदेश मानी अवशिष्ट जीवन अतिबाहित करिछि आनंद पाइछि बापांकर केउ कथा केलुचरण को उत्साहित करिछि कुओ। चलो हमें एई प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। बापांक 3टी उपदेश केलुचरण महापात्रन को अनुप्राणित करिथिला कोन ना हाते माफी चाखंडे चलिबा करज न करी कर्म करिबा एवं जेउ रास्ता रे मु रखिली सेथिरे मो ना रखिबो। एही उपदेश गुड़िक तांकु जीवन रे आगेबाकू उत्साहित करिथिला। चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा। मते उच्चतर सम्मान रे भूषित कराइबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिसंती
କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଏପରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାର ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଏହା ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାଗୁରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ରକ୍ଷା କରି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୁରୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମନୋଭାବ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି? ଘାସ କଟାଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘାସ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାରେ ଘାସ କାଟିବା ଏକ ଲୟ। ଏଥିରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ ଆଲୋଚନା କର। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘାସ କଟାଳିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଲୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ଚଳାଇବାକୁ ଏହି ଲୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଓ ତାଳର ମେଳ ହିଁ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ଲୟ। ଜାଣିପାରିଲ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଚାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ବୁଝି ବିଚାରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତ୍ ତାଙ୍କର ସେବା କଲି। ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତ୍ ତାଙ୍କର ସେବା କଲି। କଣ ଏହାର ମାନେ କଣ ହବ ନା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ପୁତ୍ର ପରି ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପରି ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ସମସ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ସେଇ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରି ଚାଲ ଲେଖିବା। ସେଇ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ କଳାକୃତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ସେ ଏହି ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ବଢିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନିବିଡ଼ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଦେଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଚାଲ ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧନା। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଏକ ସାଧନାକୁ ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସାଧନା ନୃତ୍ୟ କେବଳ ଏକ କଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନା। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ସହି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଜଣେ କଳାକାର ନୃତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ବୁଝିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକ ନିଜକୁ ନୃତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି କଣ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନାମାନୁଯାୟୀ।
पुओ झील एक जोड़ी शब्द बुझीपार आ नामानुजाई एटा कौन संधि शब्द माने दुईटी शब्द को संधि करके लिखाई जेपरी नाम और अनुजाई मिसिकी कौन होती नामानुजाई एटा है संधि शब्द एवं पुओ झील एटा है कौन जोड़ी शब्द आमको एठारे दुईटी तबलार चित्र दिया जायछि एवं एथिरे किछि शब्द गुडी को लिखाई एथिरे थिबा संधि शब्द और जोड़ी शब्द को आमे अलग अलग करी एही बाक्स रे लेखिबा चलो आमे एही प्रश्नर उत्तर को आलोचना करिबा एथिरे थिबा संधि शब्द गुडी को कोन कोन ना दशावतार कोन हो दश युक्त अवतार आउ कोन अछि ना रसोत्तीर्ण रस युक्त उत्तीर्ण आउ कोन अछि ना जगन्नाथ कोन हो जगत युक्त नाथ उत्तरोत्तर उत्तर युक्त उत्तर आउ कोन अछि ना नामानुजाई नाम युक्त अनुजाई नृत्याभिनय नृत्य युक्त अभिनय भावाविष्ट भाव युक्त आविष्ट आउ कोन अछि ना कालातिपात काल युक्त अतिपात करायत कर युक्त आयत एई जो एतिकी शब्द लेखाला एला कोन संधि शब्द एबे आमे जानिबा कोन कोन एतिर सब जोड़ी शब्द अछि कोन अछि ना पुओ झियो मन ध्यान कांदी कांदी देश विदेश बापा माँ राग रागिणी अभाव अनटन आचार विचार समस्त जानी पारले बर्तमान समस्त वीडियो को पॉज करके याको जल्दी जल्दी लिखि दियो चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा अर्थबोधक शब्द गठन शिखिबा एठारे पहुंची गलु देखो संतोष पाइली अन्य माननकु शांति देली एठी उडे देखो संतोष लेखा आइछि जदि हमें संतोष पूर्वरु जदि अ प्रत्यय हमें जोग कर दबा तो कोन हिजबो असंतोष यार विपरीत शब्द हिजबो सेही परि कोन अछि शांति अछि शांति जो पूर्वरु जदि हमें अ प्रत्यय जोग कर दबा कोन हिजबो शांति अशांति तो शांतिर विपरीत हो कौन अशांति संतोषर विपरीत हो कौन असंतोष तो एबे कौन प्रश्न देछि आमे चलो आलोचना प्रश्न कौन देछि तुमे एही पाठरु आउ केतेक शब्द खोज से गुड़िकर विपरीत अर्थ बोधक शब्दर तालिका प्रस्तुत कर एई जो विषय अछि एई विषय रे आमे आउ किछि शब्द खोजिबा एवं तार विपरीत अर्थ को बुझौतबा किछि शब्दर तालिका चलो आमे प्रस्तुत करिबा वर्तमान आमे गुडे तालिका प्रस्तुत करछे जेपरि कोन जे संतोष तार अ जोग हेकि कोन जे असंतोष तापरे कोन शांति अशांति सुविधा असुविधा सफल असफल संभव असंभव बुझी पालो समस्त चलो बे आमे ग नंबर प्रश्न आलोचना करी तो ग नंबर प्रश्न कोन देछि एही शब्द गुडी को नै अर्थयुक्त वाक्य गठन कर माने आमे जो शब्द गुड़िकर लिस्ट कले ताकू नेकी चलो आमे वाक्य गठन करिबा आमे एही पांचटी शब्द नेइथिलु संतोष शांति सुविधा सफल और संभव चलो आमे तार वाक्य गठन गुडी को आलोचना करिबा संतोषर वाक्य गठन कोन हो ना निज कर्म रे संतोष रहिले मनुष्य जीवन रे सुख पाई थाए तापरे शांति शांति शब्द को नेकी जदि आमे वाक्य गठन करिबा कोन हो ना सकाळर शांत परिवेश मन को शांति देई थाए सुविधा कौन हम ना मो बापा मोर पाठ पढ़िबा पई सब सुविधा कर दैछंती तापरे कोन अछि ना सफल सफल कौन हम कठिन परिश्रम कले जीवन रे निश्चय सफल हबो संभव संभव कौन ना परिश्रम कले सब किछि संभव समस्त वीडियो को स्टॉप करके एई वाक्य गठन गुडी को लेखिनियो तमे चाहिले मध्ये निज मनरो अन्य वाक्य गठन गुडी को मध्ये लेख परिबो चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना आस आमे खुजिबा पाखरे आमे पहुंची गलु कोन प्रश्न दैछि ना ओडिसी नृत्यर आद्य गुरु पंकज चरणक ठारू ओडिसी नृत्य शिक्षा लाभ करिछि गुरु केळुचरणक जीवन रे अनेक गुरु आछंती से सेमानक ठारू भिन्न भिन्न कथा आहरण करिसंती जीवन रे प्रयोग करिसंती वर्तमान प्रश्नटी आरंभ एटा क हबनी गुटिए प्रश्न एटा भूल हे जायछि तो प्रश्न कोन एबे तुमे पाठ्य आधार रे गुरु मानकर एक तालिका प्रस्तुत करो सेही गुरु मानक ठारू से की शिक्षा लाभ करिसंती ताहा संग्रह कर याकू क स्तंभ ख स्तंभ एपरि दुईटी स्तंभ रे प्रस्तुत कर माने कोन केळुचरण महापात्र को गुरुंक पाखरु कोन सब शिक्षा लाभ करिसंती ताकू क स्तंभ एवं ख स्तंभ करके चलो आमे आलोचना वर्तमान आमे मध्ये क स्तंभ एवं ख स्तंभ बनै दैछु क स्तंभ रे आमे गुरुंक नाम लिखिछु एवं ख स्तंभ रे आमे कोन करछु ना से एही गुरु मानक पाखरु कोन कोन शिखिचंती कोन शिक्षा लाभ करिसंती ताकू लिखिछु प्रथमे कोन लिखाइछि ना गुरु मोहन सुंदर गोस्वामी तांको पाखरु केळुचरण महापात्र कोन कोन शिखिचंती ना गुटी पुओ नाच रासलीला आ मर्दळ बजाइबा तापरे गुरु पंकज ठारू से कोन शिखिचंती ना ओडिसी नृत्य शिखिचंती आद्य गुरु माने प्रथमे ओडिसी नृत्य से गुरु पंकज चरण को पाखरु शिखिचंती तापरे की अछंती ना गुरु दुर्लभ सिंह पाखरु से कोन शिखिचंती ना मंच अभिनय कला तापरे की अछंती ना गुरु दयाल शरण तांको पाखरु से कोन शिखिचंती ना सर्व भारतीय स्तर रो नृत्य तापरे गुरु बलभद्र साहू तांको पाखरु से कोन ना गुटी पुओ नाच ओ मर्दळ बजाइबा शिखिचंती बुझि पारलो चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा पहली पाखरे पहुंची जाइछि गुटे पहली देइछि तार उत्तर कोन हबो चलो हमें आलोचना करिबा प्रथम पहली कोन देइछि मने मने भाव गुटिए दिन से दिनु आरंभ यात्रा चंदन रथ काठ हणा हुए से दिन
ବାହା ବ୍ରତ ଘର ପାଇଁ ସୁଦିନ କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତିଥିର ନାମ କୁହରେ ପିଲାଏ ଲଭ ସୁନାମ କେଉଁ ମାସ ଆଉ କେଉଁ ତିଥିରେ এই ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହୋଇଥାଏ କଣ ହବ ଆର ଉତ୍ତର ନା ହବ କୋଉ ମାସ ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁ ମାସ ଦେଇଛି କୋଉ ମାସ ହବ ନା ବୈଶାଖ ମାସ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ବୈଶାଖ ମାସ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ସିଏ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପଚାରିଛି ନା କେଉଁ ତିଥି ବୈଶାଖ ମାସର କୋଉ ତିଥିରେ ପଡେ ନା ହବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କଣ ହବ ନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବର ନାଁ କଣ ଏଇ ପର୍ବର ନାଁ ହେଲା କଣ ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏହି ଦିନ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି କଣ ରଥ କାଠ ହଣା ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାହାଘର ଘର ପାଇଁ ସେଇଦିନ ବଢିଆ ଦିନ ବୁଝିପାରିଲ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା 12 ମାସେ 13 ପରବ ହୁଏ ସବୁ ପରବରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଗୋଟେ ପରବରେ ତିନିହେ ମିଶି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହସି 9 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତି ଫେରି ପରବର ନାମ କୁହ ବିଚାରି କଣ ହବ ନା ରଥଯାତ୍ରା ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କି ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା କଣ ହବ ରଥଯାତ୍ରା ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ କରାଇ ସ୍ନାନ ପେକେ ଫୁଲମାଳ ଶିରେ ଚନ୍ଦନ ପିଠା ପଣା ଦେଇ କରୁଛେ ପୂଜା ପିଲାମାନେ ମିଶି କରନ୍ତି ମଜା ସେଇ ଦିନଟି କାହା ଜନ୍ମଦିନ କହିଦେବଟି କାହା କୋଉ ଦିନ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପଡେ ସେଇ ଦିନ ସବୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଗାଈ ବଳଦକୁ ସବୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ପିଠାପଣା ଏହି ପହଳିର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦବ କଣ ନା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଳା ବଦନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ଗାଧୋଇଲେ ସେଠି ଆସିଲା ପାଣି ହୋଇଲେ ସୁବେଶ ଭକତ ଖୁସି ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ପାପ ବିନାଶୀ କୁହରେ ଧନ କେତେ ଗରା ପାଣି ବେଶର ନାମ ତ ଏଇ ପହଳିର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି କେତେ ଗରା ପାଣି ନା 108 ଗରା ପାଣି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ 108 ଗରା ପାଣି ଆଉ ବେଶର ନାମ କୋଉ ବେଶ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଗଜାନନ ବେଶ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଗଜାନନ ବେଶ ଏଟା କୋଉ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ ନା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଝିପାରିଲ ଏହି ଦିନ 108 ଗରା ଆମର ପାଣିରେ ଗଜାନନ ବେଶ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମର କଣ ହେଲା ନା ସିଲାବସ ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଠରୁ ଆଗକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଆଧାର କରି କୁହ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବ ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଗୁଡାକ ପଚାରିଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ହବ ନା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କଳା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ କଣ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରି ପାରିବ ନା ନୂତନ ପିଢିର କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରି ପାରିବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିନିଅ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅଟେ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ପରିବା ବିକାରୀ ଅଟୋ ଚାଳକ ଘରୋଇ ସହାୟକ ବା ସହାୟିକାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କିପରି ହେବ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତମକୁ ଯଦି କଣ କୁହାବ ଜଣେ ପରିବା ବିକାରୀ ଅଟୋ ଚାଳକ ଓ ଜଣେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ବା ସହାୟିକାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତମେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲ କରିବା ଯଦି ସେ ଜଣେ ପରିବା ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ କଣ ପଚାରି ପାରିବା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା କେମିତି ଲାଗେ
बुझिपार कि नहीं जदि से जने ऑटो चालक होता आम कौन प्रश्न पचारि पारिबा ना आपण केते वर्ष होला ऑटो चलाउछंती आपण दिन को केते घंटा काम करंती यात्री माने आपण को किपरि व्यवहार प्रदर्शन करंती से जने घर सहायक बा सहायिका होइतिले आमे कौन पचारि पारिबा आपण निज परिवार पई समय बाहर करि पारंती कि आपणक जीवन रे सबुठारु बड़ इच्छा कौन आ कौन पचारि पारिबा काम सरिले आपण घरे कौन करंती बुझिपाल समस्ते तमे चाहिले अन्य प्रश्न गुडी को मध्य लिखि पारिबो सर्जनात्मक लिखन पाखरे पहुंची गलु कौन देइछि ना तुम विद्यालय रो वार्षिक उत्सव रे ओडिसी नृत्य प्रदर्शन हेबो तुमे जने उपस्थापक भाव में दर्शक मानकु एही ओडिसी नृत्य कला विषय रे कौन कौन कहबो लेख धरा जाऊ तमरो वार्षिक उत्सव रे तुमको उपस्थापक बा एंकर हिसाब रे रखा हिची सेटारे ओडिसी नृत्य हबो तमे कौन कहबो चलो आमे आलोचना करिबा ना दर्शक बंधु आज आम विद्यालय रे आमे ओडिसार गर्व ओ गौरव ओडिसी नृत्यर आनंद नेबु एही प्राचीन नृत्य कला मंदिर रो शिल्पकला ओ आध्यात्मिकतार मिश्रण एहार नृत्य शैली ओ अभिनय मन को विमोहित करे आसंतु कलाकार मानकु करताଳି दे स्वागत करिबा एवं ओडिसी रो एही अपूर्व माधुर्य को उपभोग करिबा चलो एबे आमे ख नंबर प्रश्न आलोचना करिबा तो ख नंबर प्रश्न कोन देछि ना एही कार्यक्रम विषय रे सूचना देबा पई एक विज्ञापन प्रस्तुत कर चलो आमे प्रस्तुत करिबा ना आसंतु ओडिसी रो मुग्धकर ललित कला को उपभोग करिबा आम विद्यालय रो वार्षिक उत्सव रे आयोजित हेउछि ओडिसी नृत्य संध्या ओडिसा रो एही महान कला को उपभोग करिबा पई आपण माने समस्त आसंतु स्थान तारीख समय स्थान जगह तमे तुम स्कूल रो ना लिखि देबो स्कूल पडियार ना कोन दिन होउछि एवं कोन टाइम रे हो सेटा लिखि देबो तापर तळे कोन लिखिबो आपनक उपस्थिति कलाकार मानक उत्साहित करिवो समस्त को हृदय रे सह निमंत्रण चलो एबे हमें ग नंबर प्रश्न आलोचना करिबा ग नंबर प्रश्न कोन देछि जदि एही नृत्य देखिबा पई कोनोसी दृष्टिबाधित दर्शक आसी अछि वो से एही नृत्यर आनंद नेबा को चाहूछि एथि पई विद्यालय तरफ रु की व्यवस्था करा जिबा उचित ताहा चिंता कर लेख चलो आमे लेखिबा ना दृष्टिबाधित दर्शकंक पाई नृत्यर आनंद नेबाकु विद्यालय पक्षरु दृष्टिबाधित दर्शकंक पाई नृत्यर आंगिक अभिनय को वर्णना करिबाकु जणे वाचक रखिबा उचित संगीत ताल और नृत्यर भाव को शब्द माध्यम रे वर्णना कले सेमाने एहार अनुभव नहीं पारिबे एही अनुभूति सेमानक पई स्मरणीय होई रहिबो बुझि पालो समस्त चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना जानिबा पाखरे पहुंची गलु कोन देजी तेनु 2000 मसिया रे भारत सरकार मते पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित कले एही देखो पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत सरकारक प्रदत्त दुईटी सम्मान एहा भारतीय मानको कला संस्कृति और सेवा प्रवृत्ति क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान पई प्रदान बुझी पाल तो पद्म भूषण आउ कौन पद्म भूषण पद्म विभूषण यही सब कौन यही सब संस्कृति सेवा कला यही सब दिया जाए यह कौन कह ना बेसामरिक सम्मान आउ कौन ना आतंकवादी दमन युद्ध और विपर्यय परिचालना प्रभृति क्षेत्र में जो सम्मान दि जाए कहुए कौन सामरिक सम्मान ताकू कौन कौन से कौन वीर चक्र परम वीर चक्र एगुड़ा सब तुम जान तापर प्रश्न कौन देछि एबे तुमे सामरिक और बेसामरिक क्षेत्र में दि जाउथुवा विभिन्न सम्मान भिन्न भिन्न तालिका प्रस्तुत कर कौन सामरिक क्षेत्र में कौन कौन सम्मान दि जाउछि और बेसामरिक क्षेत्र में कौन सम्मान दि जाउछि ताकू गोटे अलग अलग चलो आम तालिका प्रस्तुत सामरिक क्षेत्र में कौन दि जाए परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र एटा कौन युद्धकालीन दि जाए आउ कौन दि जाए सामरिक सम्मान ना अशोक चक्र कीर्ति चक्र आउ शौर्य चक्र एटा कौन ना शांतिकालीन दि जाए तापर बेसामरिक सम्मान कौन दि जाए ना भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री जानी पारलो समस्ते या समस्त वीडियो को स्टॉप करके लिखि दिया चलो ख नंबर प्रश्न आलोचना करिबा ख नंबर प्रश्न कौन देला ना सही सम्मान गुडी को सानरु बड़ क्रम रे सजाओ एई जो सम्मान गुडी को आमे लेखिले सामरिक और बेसामरिक ताकू कौन करिया वर्तमान आमे सानरु बड़ क्रम रे सजाई की लिखिबा प्रथमे कौन करिबा ना बेसामरिक सम्मान को सानरु बड़ क्रम रे सजेकी लेखिबा कौन हम ना पद्मश्री ताठू टिके बड़ कौन पद्म भूषण ताठू आमर बड़ टिके कौन हम ना पद्म विभूषण ता सबुठारु बड़ होला कौन भारत रत्न सेहीपरि सामरिक क्षेत्र में कौन अच्छी ना वीर चक्र महावीर चक्र परमवीर चक्र युद्धकालीन वीरत्व दि जाए एटा सानरु बड़ क्रम लिखाई सेहीपरि शांतिकालीन वीरत्व कौन कौन दि जाए ना शौर्य चक्र तापर टिके बड़ कौन ना कीर्ति चक्र तापर आउ टिके बड़ कौन अशोक चक्र जानि पारलो समस्ते चलो एबे हमें ग नंबर प्रश्न आलोचना करिबा नंबर प्रश्न कौन
कौन देछि ना ओडिशार केउ केउ बरपुत्र एही सब सम्मान पाइछन्ति तार दुईटी तालिका सामरिक ओ बेसामरिक प्रस्तुत कर बुझी पालो समस्त ओडिशार केउ माने एही सब सम्मान पाइछन्ति चलो आमे अलग अलग गोटे सामरिक और बेसामरिक क्षेत्र रे ताकु गोटे तालिका प्रस्तुत करके लिखिबा बेसामरिक सम्मान किए किए पाइछन्ति ना केळुचरण महापात्र कौन कौन पाइछन्ति ना पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण आउ किए पाइछन्ति ना रघुनाथ महापात्र से कौन पाइछन्ति ना पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण प्रतिभा राय से कौन पाइछन्ति ना पद्मश्री आउ पद्मभूषण आउ सुदर्शन पट्टनायक से कौन पाइछन्ति ना पद्मश्री तापर सामरिक क्षेत्र रे किए पाइछन्ति बिजू पट्टनायक पाइछन्ति कौन ना महावीर चक्र कैप्टेन क्षीरोद प्रसाद पाढ़ी से कौन पाइछन्ति ना वीर चक्र आउ कौन ना ग्रुप कैप्टेन पीके घोष से कौन पाइछन्ति ना वीर चक्र बुझी पालो समस्त समस्त वीडियो आउरी मध्ये बहुत अन्य माने वीरपुत्र माने पाइछन्ति आमे एठी अल्प किछि लोकक ना को मेंशन करिछु तम माने चाहिले आउरी अधिक मध्ये लेखि पारिबे एही ठारे तमरो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एही विषय संपूर्ण रूपे समाप्त होला जदि तुमको वीडियोटी भल लागिछि समस्त एही वीडियो को लाइक करो एवं केतेबेले कोन क्लास अपलोड होउछि तार जदि नोटिफिकेशन तम माने पाइबा को चाहुछ समस्त डिजिटल ओडिसा क्लासरूम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो सो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।